अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज ये वीडियो जो है हम यूके स्टडी वीज़ा के बारे में बनाने जा रहे हैं। और वीज़ा वो है ईसोल स्टडी वीज़ा, जो कि लैंग्वेज वीज़ा है। इसके बारे में मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि सर इसके पे एक वीडियो बनाएं, तो काफ़ी रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे और इसके नुकसानात भी बताएंगे, यानी कि आप वहाँ पे जाके क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इस चीज़ के बारे में आज ये वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आप दूसरे के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आपके दोस्तों को भी। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि भाई सुनने में आ रहा है कि यूके ने एक ई सोल के नाम से एक लैंग्वेज वीज़ा शुरू किया हुआ है, जो कि तकरीबन 6 महीने से 11 महीने तक है। और इसमें आप वहाँ पे जाके सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही कर सकेंगे। इसके अलावा आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फर्दर आप कोई स्टडी नहीं कर सकते। इसकी बेसिक फ़ीस जो है वो तकरीबन कोई 200 पाउंड है। और 200 पाउंड के बाद इसकी जो अलग फ़ीस होगी वो होगी तकरीबन 776 पाउंड, जो है इसकी IHS की फ़ीस है। और वहाँ के जो कॉलेजेस है, जो बाकायदा रजिस्टर्ड कॉलेजेस है, उनकी जो फ़ीस होगी वो तकरीबन 2000 पाउंड से लेके 4000 पाउंड तक वो फ़ीस आपने पे करनी होगी। अब इस पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि भाई आपकी एज जो है वो 16 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 16 साल से नीचे कोई भी बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि ये 6 मंथ से 11 मंथ का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होगा, जो वहाँ पे जाके आप सिर्फ लैंग्वेज करेंगे। दूसरा ये कि भाई आपके पास एक इनफ मनी होनी चाहिए, यानी कि सपोर्ट चाहिए कि आप जाएंगे तो आपके पास इतना अमाउंट हो जो आप वहाँ पे ख़र्च कर सकते हैं। यानी कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जो तकरीबन 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ में शो करनी है। एक्रेडिटेड यूके इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट भी मैं आपको साथ में दे दूंगा। सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन करेंगे और वहीं पे उन्हीं को फ़ीस आप पे करके वहीं से आपने एक लेटर लेना है, कैश लेटर, और उसी के बिहाफ पे आपने वीज़ा सबमिट करना है, तो तब आपको वीज़ा मिलेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिसके में कम से कम 1 ईयर या 6 मंथ वैलिडिटी हो। दूसरा, आपने एक एविडेंस ये देना है कि भाई आपके पास जो ट्रिप आप कर रहे हैं, यानी जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, इसके लिए आपके पास बैंक में एक ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए जो आप वहाँ को सपोर्ट कर सके। यानी कि लास्ट 6 मंथ का आपने बैंक स्टेटमेंट शो करना है, या अगर सैलरी है आपकी तो आपने सैलरी स्लिप्स देने हैं लास्ट 6 मंथ के। साथ में आपने डिटेल देनी है कि आप यूके में वहाँ जाके कहाँ रहेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ एविडेंस देना है, सिर्फ एक प्रूफ देना है। वहाँ की बुकिंग आपने कंफर्म नहीं करनी जब तक आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। यानी कि अकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अकोमोडेशन आपने तब तक कंफर्म नहीं करनी जब तक आपको वीज़ा ना मिले। साथ में आपने टीबी टेस्ट करना है, यानी कि वीज़ा के लिए आपके पास पहले से टीबी टेस्ट होना चाहिए। टीबी टेस्ट बाकायदा उनके इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में अपनी इंस्टीट्यूट वो है, लैब्स है वो जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड है, वहाँ से आपने टीबी टेस्ट करके लेके जाना है। अब बात करते हैं कि भाई अभी आप वहाँ पे इसमें क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स यूके जाना चाहते हैं या वहाँ जाते हैं, उनकी सिर्फ एक ही एम होता है कि वहाँ पे जाएं, पैसे कमाएं, स्टडी करें। तो असल हकीकत अभी मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इस वीज़े पे सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वीज़ा में वहाँ जाके किसी और कोर्स में चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आपके पास यही वीज़ा होगा 11 महीने का, और ये 11 महीना के वीज़े जो ख़त्म होगा या 12 महीने जितना भी होगा, इसके बाद आप इसको किसी और कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और आपको वापस आना होगा। दूसरा जो है वो ये है कि भाई आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। इस वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते, कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, कोई पेड या अनपेड वर्क नहीं कर सकते। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास जो कंट्री से आप जा रहे हैं अपने साथ पैसे लेके जाने हैं, वही आपने यूज़ करने होंगे। आपको वहाँ पे वर्क अलाउड नहीं होगा। तीसरे नंबर पे जो है कि भाई आप यहाँ इसमें अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते, यानी कि कोई डिपेंडेंट आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते।
کوئی فیملی ممبر اپنے ساتھ اس ویزا پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے، صرف جس کا ویزا ہوگا صرف وہی اس پہ ٹریول کر سکے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ بھئی آپ وہاں کے یو کے گورنمنٹ کے کوئی بینیفٹس یوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ کسی گورنمنٹ فنڈڈ سکول میں آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، وہاں کی کوئی کسی قسم کی کوئی یو کے گورنمنٹ کے بینیفٹس آپ یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہوئی جو ہم موسٹلی چاہتے ہیں جب ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے جو جانا چاہتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ 4-5 چیزیں تو ضرور ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، اسٹڈی بھی کروں گا اور کام بھی کروں گا، پیسے بھی کماؤں گا، یا وہاں جا کے کسی اور کورس میں کنورٹ ہو جاؤں گا، کسی اور ویزا سٹیٹس چینج کر دوں گا، یا ساتھ میں اپنی فیملی کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مین پوائنٹس ہوتی ہے جو کہ لوگ اپنے ساتھ یعنی کہ جو کرنا چاہتے ہیں لوگ جا کے۔ تو ان 4-5 چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد آپ نے ایسول ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ویزا ریشو شروع میں یہ تھا کہ جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو اس میں ویزا ریشو کافی اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے اس پہ کیسز ہو رہے ہیں، یعنی کہ دھڑا دھڑ لوگ اپلائیز کر رہے ہیں ایمبیسی پہ، اتنا رش بن گیا ہے اس ویزا کی وجہ سے کہ ابھی ویزا ریشو بھی خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو وہ پوائنٹس ہوئے جو آپ وہاں نہیں کر سکتے۔ اب آتا ہوں میں آپ کو ایک جینون سے ایک مین پوائنٹ پہ۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوگا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ اپلائی کر رہا ہے وہاں جانے کے لیے، تو اس میں ایسے کالجز انوالو ہوں گے جو کہ ایسا ہوگا کہ بچوں کے جب فیسز پے کر دیں گے، وہ فیسز جب وہ جمع ہو جائیں گے اور ان کیس آف اللہ نہ کرے ان کو ویزا نہ ملا، تو ان کی جو فیس ریفنڈ کا طریقہ کار ہوگا وہ ابھی تک کسی کو کلیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کالجز ہیں اور کالجز کسی وقت بھی یو کے گورنمنٹ اس کو بند کر سکتا ہے۔ اگر کالجز بند ہو گئے، ان کے لائسنس ریووکڈ ہو گئے، تو ان کے بینک جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کی جتنی فیسز بچوں کی ہوتی ہے وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بچے نے 2000 3000 4000 پاؤنڈ بھیجے ہوں گے، اور وہاں پہ کالج کا لائسنس ریووکڈ ہو جائے یا کینسل ہو جائے تو اس کی تو فیس چلی گئی۔ تو یہ ایشوز ابھی سامنے آئیں گے، لوگ فیس کریں گے، کیونکہ ہمارے پاکستان سے یا جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں سے جو بھی جا رہا ہے اس میں 90% لوگ کالج ہی نہیں جا رہے ہیں اور وہ وہاں سے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آہستہ آہستہ یو کی گورنمنٹ یا یو کی بی آئی کے اس میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ اس چیز پہ بھی ہو سکتا ہے سختی شروع کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بند ہو جائے۔ تو جو بھائی بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو خیال کریں کہ کسی ایسے کالج میں جائیں کہ اس کالج میں آپ کم از کم آپ کو یہ شورٹی ہو کہ وہاں پہ آپ کو جا کے وہ آپ کو آپ کا کالج ریووک نہ ہو، وہ لائسنس ریووک نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو آپ کو فیس ریفنڈ ہونے میں بہت بڑا ایشو ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو یہ ویڈیو بنانی ضروری تھی۔ شروع میں نے آپ کے اس کو بینیفٹس بھی بتا دیے کہ اس ویزا پہ آپ جا کے اپلائی، یعنی یہی بینیفٹس ہیں، یعنی کہ آپ صرف وہاں جا کے 1 سال کا ویزا تو لے سکتے ہیں، لیکن اور باقی وہاں پہ کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں لے کے جا سکتے، فیس کا آپ کو ایشو ہوگا، اور اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے لگانی ہوگی، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں، وہاں پہ صرف اور صرف آپ کو مشکلات ہی کا سامنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنانی تھی۔ باقی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔